I kana to a k'i nɛmu min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indicateur du renouveau fasiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye u ko di a ko sigikun gɛlɛn bɛ ka lajɛ min kɔnɔ o ye jamanakuntigiw weleli min kɛra bɔgɔ jeninen sanfɛ Faransikaw ka masakɛ fɛ n'o ye Emmanuel Macron ye fasiriba ko a ko kunun ko fɛn min ye Faransi jamana kan dugu min bɛ yen ko Po G5 Sahel n'o ye cɛncɛn jamanaw ye a jamanakuntigi nin maakɔrɔba 5 u taara jɔnnasigi u taara kuma lamɛn fasiriba ko a ko fɛn min ye Mali masakɛ ye Ibrahim Boubacar Keita ale yɛrɛ ye wili ka jɔ kɛ fɛn min y'a ka avion lahawtaba in ye a y'o de fa jama la ni ka taa bɛɛ lajɛlen suuru Po o kɔni ma da taali dama ma ka taa fɔ k'a sɛbɛkɔrɔta fasiriba ko Po sigi kɛra sigikun kɛlen bɛ ka kuma minnu kɔnɔ ani jamanadenw kɔni hami dalen bɛ fɛn min kan hali n'o caman ma y'a la fɛn min ye nin jamanakuntigi cɛ 6 ye u bɛɛ lajɛlen sigira ɲɛŋɛ u fɛta ye min ye u y'a fɔ ɲɔgɔn ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye bɛnkan dɔ sɔrɔla u ko min ma communiqué fasiriba ko fɛn min ye déclaration ye o kɔni ye laseli ye kɔrɔfɔw bannen kɔfɛ u ye min da diɲɛmaa kulo kan maa minnu kun bɛ yen Emmanuel Macron Faransikaw ka masakɛ Burkina masakɛ Roch Marc Christian Kabore Burkina Mali ale masakɛ Ibrahim Boubacar Keita ka fara fɛn min ye Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani Mauritanie fasiriba ko Tchadikaw ka masakɛ cɛkɔrɔba Idriss Déby Itno ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ka fara fɛn min ye Monsieur Birji Arafini ale ye Niger premier ministre ye ale kɔni dara ka taa Mahamadou Isoufi o jɔyɔrɔ fa Niger masakɛ Matawo ale y'a ka premier ministre bila ka taa fasiriba ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin kuma minnu fɔra ani u ye bɛnkan min fɔ o de y'a sɛbɛn k'a fɔ tasibila jamanakuntigi ninnu u b'o kɛ ni ka ɲɛsin jamanaw ma ani sɔrɔdasiw ma minnu ni tora Mali taw civil minnu zara ani somaw ka tasibila kɛ ka ɲɛsin u ma u y'o kuma fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ u ko fɛn min ye olu ka sigi in ye u ye laraweli kɛ ni ka faamuyali kɛ u taara bɛn min kan o tɛ Faransi gɛnni ye ka bɔ an ka jamanaw kɔnɔ koyi o ye dɔ farali de ye Faransi a sɔrɔdasiw kan an ka Sahel kɔnɔ fasiriba ko a ko fɛn min y'u bɛɛ lajɛlen ye u taar'u hakilina kɛ kelen ye jamanakuntigi 6 fɛn fɛn bɛ kɛnɛ ka bɛɛ lajɛlen bɛnn'o kan bɛɛ lajɛlen y'i tɛgɛ da o mana na u bɛnn'o kan k'a fɔ Faransi tɛ taa wa dɔ bi fara Faransi ka jama de kan a n'a kolo sinsinni kan an ka jamana kɔnɔ fasiriba ko u ko kun ye min ye o de ye k'a fɔ fɛn min ye kɛlɛ min n'a bɛ Sahel jamana kan banbanjijugu dantɛmɛwale ani faaliba kule min n'o dalen b'an kan o bɛ se ka dugga ka bɔ yen cogo min na ani wulikajɔ wɛrɛw bɛ se ka kɛ cogo min na min bɛ se k'a to diɲɛ seleke 4 tɔ min bɛ yen n'o ye Conseil de sécurité Nations Unies ye olu bɛ se ka bɛnkan kɛ ani wulikajɔ kɛ o ko tɔ bɛ se ka sinsin cogo min na fasiriba ko ni jamanakuntigi ninnu u bɛɛ n'a kan k'a fɔ fɛn min ye u ka fangaw ye u kan ka dɔ fara a kan min bɛ se k'a to Libi kɛlɛ min bɛ yen n'o kɔlɔlɔ bɛ ka se jamana wɛrɛw ma o bɛ se ka kunbɛn cogo min na o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen u y'a jira k'a fɔ fɛn min ye diɲɛ seleke 4 ye a sebatigiw a n'a nafolobatigiw ni ko in ɲaamina ni ka taa bi olu de kungo don wa olu de kan ka jɔ a ko kɔrɔ fasiriba ko a ko fɛn min ye jamanakuntigiw ye u bɛɛ n'a kan tuguni k'a fɔ politiki ani fɛɛrɛ sira fɛ u kan ka wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye fɛɛrɛ kuraw ye k'o kɛ banbanjiya wale ani juguya min d'a ma an ka jamana kɔrɔnfɛlaw na olu bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na fasiriba ko a ko fɛn min ye o ti sabati bɛɛ fɔ jɛkulu dɔ ka sigi ko min ma coalition Sahel o kɔni bɛna kɛ jɛkuluba ye min ni G5 Sahel Barkani ani jamana tɔw minnu sen bɛ nin ko in kɛlɛ la o bɛɛ lajɛlen bɛna fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛ jɛkuluba kelen ye fasiriba ko a ko fɛn min y'o kɛlɛ min n'o bɛna kɛ coalition Sahel a bɛ sigi cɛtigɛ 4 de kan cɛtigɛ fɔlɔ o ye wulikajɔ ye ka terrorisme kɛlɛ min bɛ se k'a to fɛn min ye fangaw ye o bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye sɔrɔdasi jɛkulu dɔ de bɛna sigi min kɔni bɛna kɛ sababu ye banbanji jɛkulu sugu o sugu n'a b'an ka jamanaw kɔrɔ olu bɛ se ka kɛlɛ cogo min i n'a fɔ État islamique Grand Sahel ka fara Ansaru islamique kan nka u ɲinɛna Ansar dini kɔ o min ye Iyad Agali ye ka fara Front de Libération ni Masina Amadou Koufa
fa o ma fɔ parce que b'a ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jɛkulu ye o bɛna sigi jɛkulu min bɛna wuli ka jɔ kɛ ka kɛlɛ yɛrɛ kɛ an ka cɛɲɛw kan u ko min ma unité état major conjoint Barkhane G5 Sahel nin bɛɛ lajɛlen de bɛna kɛ sɔrasi jɛkulu kelen ye k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛna kɛlɛ kɛ min bɛ se k'a to an ka jamana ka bɔ bolo la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen jɛkulu dɔ de bɛna sigi u ko min ma task force Takuba fasiri b'a ko o kɔni o bɛna don Barkhane de fɛnɛ na o bɛna kɛ jɛkulu ye Europe jamanaw ani diɲɛ setigi minnu bɛ yen bɛɛ lajɛlen sen bɛna don o la n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye an ka jamana l'armée ye ka fanga d'u ma min bɛ se k'a t'u ka fanga sɔrɔ formation minanko entraînement o kumaw fɔra fɛn min ye Faransi ye a ye layidu di k'a fɔ a bɛna dɛmɛ bɛɛ lajɛlen kɛ wa wulikajɔ minnu kɛlen bɛ Europe jamanaw fɛ u bɛn'o senkɔrɔma don min bɛ se k'a to CEDEAO ni Union africaine ka hakilina fana ye min ye o ka dafa sabanan u ko fɛn min ye wulikajɔ o bɛna kɛ fɛn min ye jamanakuntigi minnu bɛ n'olu kɛlen filɛ ka wulikajɔ kɛ olu ka jamanaw ni a yɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen k'a fɔ u ka armée cɛrunen tɛ ka taa ye an'u ka administration fɛn bɛɛ lajɛlen de bɛna kɛ pour que u ka armée n'u ka administration ka taa ye i n'a fɔ Mali ta bɛ cogo min fasiri b'a ko ni Faransi diɲɛna kunun k'a fɔ fɛn min ye anw ka armée a bɛ taa Kidali kaban o tuma na fɛn min ye pota ye an bɛ se k'a fɔ ko kelen bɛ min b'a la n'o fusayara an ka jamana ma o ye point sabanan in ye a naaninan sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye wulikajɔw ye olu bɛna kɛ nafoloko sɔrɔko fɛn min ye diɲɛ seleke naani tɔn minnu bɛ yen n'olu ye layidu ta k'a f'u na Mali dɛmɛ k'a bɔ a ka gɛlɛya in kɔnɔ wariko layidu minnu dara n'a ma timɛ n'a kɛlen bɛ sababu ye buubu yɛrɛ ni ka teliw bɔ a kunkolo la Ala ni hami fɛ o tuma wariko ninnu caman bɛ yen olu bɛna sigi sen kan lajɛba bɛna kɛ fɛn min ye décembre kalo Nouakchott kaw fɛ yen lajɛba dɔw bolodalen bɛ san 2020 kɔnɔ mars kalo tile 26 nata sigikafɔ dɔ o bɛna kɛ Bruxelles fɛnɛ min bɛna kɛ sababu ye hakilinaw ka kɛ kelen ye Nouakchott juin kalo 2020 sigikafɔ bɛna kɛ Mauritaniekaw fɛ yen G5 Sahel a masakaw ni Faransi masakaw ni diɲɛ seleke naani masakaw ni ɲɔgɔn cɛ ni bɛn kɛra ko minnu kan kuma minnu fɔlen filɛ k'u waleyali lajɛ k'a lajɛ n'a sabatira n'a ma sabati sɛbɛnnikɛla ko a ko waati min ni ninnu bɛ nin ko in na maa dɔw bɛ minnu dusuma kasayalen bɛ olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko in ɲɔgɔn na naganaga ko tɛ Faransi de bɛ janfa bɛɛ lajɛlen kɔrɔ sabu ni biɲɛkala ɲinina sen dara biɲɛkala kan a t'i ye olu kɔni ye bandere ta minnu ye u ka taama ka t'u ka dusuma kasaya jira po maa caman bɛ minnu taamana darapo b'u bolo k'a jira k'a fɔ Faransi ka taa ka bɔ an ka jamanaw kunna Faransi nana colonisation de la Faransi bɛ ka bi an ka jamanaw kan armée française dégagée o kɔrɔ de a ye taa an daw fɛ fasiri b'a ko o kuma waati min n'u bɛ nin kuma ninnu sigi ninnu na olu fana b'u ka kɛlɛ la kɛrɛfɛ min bɛ se k'a t'u hakilinaw ka se ka dɔn cogo min na u ye min ɲini o de ye k'a fɔ Faransi a bɛ ka wulikajɔ min kɛ k'a fɔ a bɛ dɔ fara a ka fanga ka farafin jamanaw kɔnɔ Faransi kan ka fu de siri o dan na min bɛ se ka to an ka jamanaw ɲɛtaa ka sabati n'u b'an dɛmɛ u k'an dɛmɛ ni wari ye n'u b'an dɛmɛ u k'an dɛmɛ ni kɛlɛkɛminɛ ye nka Faransi yɛrɛ kana daga sigi an fɛ yan k'an ka jamanaw kɛ batɛmɛsira ye maa caman bɛ yen minnu taamana kunun k'o po k'a jira k'a fɔ u ti diɲɛ n'o fana ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ Ousmane Dawu ale de y'a fasiri Georges ne bɛ tigɛ don Mali tribune fasiriba n'o ye Alexis Kalambri cɛkɔrɔba a ko Bamako maire-ba Adama Sangare to sira tɔ an ka guwan Bamako maire-ba Adama Sangare a bɛ bolo la Georges sabu min ye fanga tigilamɔgɔw u kɛn bɛ ka se ka bolo ta k'a da ka sababu kɛ cinquantenaire waatiw la n'o ye 2010 ye ko nafolo dɔw majɛna fasiriba ko a ko ni nkalon ye i don i kaso la Georges siga kɔni t'a la tiɲɛ b'i labɔ tilegan dɛrɛdɛrɛ fɛ a ko Adama Sangare a ta in kɛn bɛ o ye a ko mun na hali bi Adama Sangare a bɛ bolo la a y'o ɲininkali tɔ min kɛ fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na Bamako maire-ba Adama Sangare a bɛ Bamako kasobama kɔnɔna la a n'o ka kan wa sabu n'i ye a lajɛ Bamako maire-ba ale man ka kaso kɛ Bamako a kan ka taa kɛ marabolo wɛrɛ la min ye minɛbaw ye n'o ye kasoko ye pôle économie et financier Georges ale kɔni ye sɛbɛnfuraw labɛn ni ka bila Kulukoro juge dɔ o ka dangana kɔnɔna la juge a bilala min ka dangana kɔnɔ Georges hali n'a tigi tɔgɔ ma fɔ o kɔni y'a jira k'a fɔ nin sɛbɛnfura in o kuma k'a ka girin ale ma ale tɛ se ka nin kiri kɛ Kulukoro juge ko ten o y'i ban k'ale tɛ se ka nin kiri kɛ fasiriba ko Georges siga kɔni tɛ min na min ye Adama PAJ o ɲɛmaaw i b'a ye k'a fɔ Adama Sangare ale yɛrɛ ye Adama tɔnden ye o ɲɛmaaw ye wulikajɔ kɛ nin ko in a tiɲɛtigi ka tiɲɛ ka di nkalonitigi ka bila a ka nkalon minɛ kɔnɔ a ko siga kɔni tɛ min na ɲɛfɔli kɔni o bɛna bolo da
fasiriba ko a ko n'i ye a lajɛ nafolo min ma jɛnbɛ min ye yelenw ka se k'o dɔn Bamakɔ bɔlɔnkɔnɔnaw la cinquantenaire waati kɔnɔnaw la a fɔra min kɔni ye baara in bɛɛ lajɛlen taara k'a di EDM SA o ɲɛmaa min tun bɛ a waati Jɔn n'o ye Alpha Jite ye Seku Alpha Jite ale de ye nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛ. N'i ye jateminɛ kɛ Adama Sangare ale min ye Bamakɔ maire ba ye ko n'a bɛ boloda Bamakɔ ale faaba kɔnɔna la sarangananin min bɛ kɛ maire la ni ka baara dɔndɔlima k'a lajɛ o tuma min ye Adama ye jalaki taara k'a sɛgɛrɛ n'o tɛ min ye wari munumunu yɔrɔ ye wo baara fin n'a jɛ a bɛɛ lajɛlen de bɛ Seku Alpha Jite bolo. Fasiriba ko nafolo k'a munumunu k'a don da fɛ min ye sanni feere ka tila ka taa baarakɛlaw ka nafolo di a ko k'a bɛɛ ye EDM SA ye wa min ye Adama Sangare ko mun na k'u taara bin a kan. Fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na Adama Sangare a ta in kɛmɛ bingali kɛnɛ kan da ye ni dun ye a lajɛ nin ko in na k'a jabajalen don pas o tuma min ye Seku Alpha Jite ye Jɔn ale yɛrɛ kɔni bolo kɔni dan bɛ ale yɛrɛ fɛnɛ kan ale kelen tɛ koyi EDM SA maa min tun bɛ ale kɛrɛfɛ a waati kɔnɔna la bolo tan bɛ ka da u bɛɛ lajɛlen kan a ko min kɔni Adama Sangare ye n'a dun ma ye k'a fɔ k'a sen tɛ nin ko in na a jabajalen don ko mun na hali bi a bɛ kaso la. Fasiriba ko Alexis Kalanbiri ale kɔni b'a dɔn min ye an ka jamana sariya jamana don Jɔn o kuma ko sariya ti bi maa si kan n'a dun ma ye k'a fɔ ko Mali taabolo ye o kuma Adama Sangare joona bolo ka ta ka bɔ a k'a ka n'a ka maire baaraw kɛ sabu min ye Bamakɔ nafasɔrɔ sira caman bɛ u sonsorolen don n'i ye Bamakɔ lajɛ bi Jɔn bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka jɔ la Bamakɔ maire ba nɔfɛ n'o ye Adama Sangare ye o kuma min ye Adama Sangare k'a ka bila sa a ka n'a ka baara boloda. Kunnafoni filɛ an ye min ta Mali tribune kɔnɔ cɛkɔrɔba n'o ye Alexis Kalanbiri ale ka sɛbɛnni don. Jabate a ye bila an ka kulisi jalasiri halisa i b'i nin bolo min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako Fasiriba n'o ye Laya Jara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Laya ko kununko an yɛrɛ denw a n'an dɔgɔninw u ye misali jira misali min n'u y'a jira ekɔlidenw godo u ye wuli ka jɔ de kɛ n'u yɛrɛ ye dɛ Mali ekɔliden minnu bɛ ani minnu bɛ Bamako u sina ka wuli ka jɔ kɛ kununko ka hi kɛ premier ministre yɛrɛ dagayɔrɔ ka taa yen fa tewu fo ka naloma jɔda la denmisɛnnin fitininw u n'u ka sakiw n'u ka ardoisiniw sokɔnɔsigi man ɲi ne k'u ma se ka gazi bɔ ninnu kama comme u ɲɔgɔn gazi ci la tɛ mɛlɛkɛni comme u ɲɔgɔn gazi ci la tɛ u tun ka gazi bɔ ninnu kama mɛlɛkɛniw bɛ sira mun kan u tɛ sira jugu kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mali denmisɛnw ye u taara ka taa ŋaniyajira kɛ kununko ŋaniyajira in tɛ dɔwɛrɛ ye olu ti dɔwɛrɛ ɲini u ti wari ɲini u ti sanu ɲini kilasi ka dayɛlɛ ale ni olu ka siniɲɛsigi kana tiɲɛ o tuma olu ka kalan ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye kununko ye u taamana ni ka taa premier ministre jabaya la ekɔlidenw kɔni i b'a fɔ k'u ye ci bila ɲɔgɔn ma u ye hi de kɛ i b'a fɔ ndangɛɲɛ u bɛ bɔ dugu jukɔrɔ cogo u bɛ na ten sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ premier ministre kun tɛ kɛnɛ kan nka fɛn min ye maa caman ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ denmisɛnw ye min kɛ kununko a na to diɲɛ maanaw ani diɲɛ tariku la sabula fɛn min ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ale de ye Mali fanga ɲɛmaa ye o dɔrɔn dɛ Mali yɛrɛ waribo a tile b'ale de bolo o tuma ekɔli datugulen bɛ ale ye gouvernement ɲɛmaa ye a tɛ ka wuli ka jɔ kɛ baara tɛ ka kɛ min b'a to ekɔlidenw ka segin u ka kilasi kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko denmisɛnw taara nin dusuma kasa in de jira jango fɛn min ye denmisɛnw mansaw ye olu y'a dɔn denmisɛnw ye sira min nin ye sira ɲuman ye fa caman bɛ yen o kɔni y'a ka baara dabila kununko denmisɛnw aw bɛ nin na wa o tuma anw yɛrɛ bɛ tugu aw kɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye maa caman ye olu kɔni taara don ka fɛn min ye cité administrative minisiri kuru kara bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ yɔrɔba min na dɛ u taara yen de fa tewu u donna donko fila fo tan n'u ma dayɛlɛ u ka don u bɛ cité administrative girin ba bɛɛ kogo ta ka don fo tan sɛbɛnnikɛla ko u donna u donnen kɔfɛ denmisɛnnin minnu bɛ n'o ekɔlidenw ye Torokɔrɔbugu olu fana sina ka pɔnfadi dɛ olu sina k'o tigɛ u senna k'a tigɛ u senna tɛ dɛ denmisɛnninw nana pɔ minɛ ka pɔ fa a kun n'i y'a mɛn k'i bɛ tɛmɛ ni mobili ye mobili tɛmɛ yɔrɔ bɛ yen denmisɛnninw kɛra ka pɔ fa i b'a fɔ ndangɛɲɛw commune 5 denmisɛnninw i bɛ yɛlɛ o kan ekɔli wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ ba fan dɔ in fɛ u bɛɛ lajɛlen ye ci bila ɲɔgɔn ma ekɔlidenw kɔni nana kɛ fɛn min ye cité administrative premier ministre ka baarakɛyɔrɔ k'a dafa taafan tɛ nafan tɛ maa caman bɛ olu kɔni kɔnɔ Gana sɛbɛnnikɛla ko kuma kelen dɔrɔn bɛ ekɔlidenw da tonton Bubu Sise faamaw denw bɛ kalan na o tuma fɛɛrɛ kɛ anw fana ye fantanw denw ye anw ka se ka kalan u ma denmisɛnninya kuma fɔ
n'o tɛ faamaw denw bɛ kalan na o privé bɛ kalan na kɔni mobili dilen b'u ma chauffeur bi t'u ta a bɛ n'u bila garde corps yɛrɛ d'a mɛ denmisɛnnin dɔw kan olu bɛ kalan kɛ wa diɲɛ nin ye dɛ anw Vandani gulew anw daw kɔni diɲɛ nin ye dɛ dɔ bɛ to dun olu tɛ foyi la basakoro kɔ dɔ bɛ kini dun dɔ bɛ sogo dun dɔ bɛ jɛgɛ dun diɲɛ nin ye dɛ dɔ bɛ si kɔngɔ na dɔ bɛ si kungo la walahi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise maa minnu kɔni ye nin ko in kɔni don a senkɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko in kɔni gɛlɛyara kosɛbɛ sabula denmisɛn bɛɛ lajɛlen ka wuli n'u yɛrɛ ye maa m'u bilala k'a dɔn k'a fɔ anw ka ko balannen bɛ yɔrɔ min a balannen bɛ Bubu de nɛgɛkɔrɔ o tuma ka wuli k'u kunsi dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ka baarakɛyɔrɔ ma sɛbɛnnikɛla ko maa caman bɛ yen minnu ma tɔto hami ni kasi la kununko sabula denmisɛnw ye misali min jara nin bɛ jamana faamaw jɔn u yɛrɛ la nin bɛ jamana faamaw miiri de janya sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye école maître ye olu minnu bɛ baara bilala olu k'u ma dɔwɛrɛ ɲini layidukan minnu dara salon gouvernement fɛ Bubu Sise yɛrɛ tun bɛ yen ale tun ye ministre de l'économie des finances ye salon ɲina o kelen don layidukan minnu dara gouvernement ni école maître ni ɲɔgɔn cɛ n'u y'o tɛgɛnɔ bila ale ni olu ma foyi ɲini o ka waleya n'o waleyara bɛɛ fɛn min kɔni ye école maître ye u bɛ kalan daminɛ olu ma fɛn kura ɲini dɛ fɛn kɔrɔlen min bɛ yen ni bɛn kɛr'o kan dɛ u k'o de ka waleya sɛbɛnnikɛla ko waleyali de kɛlen bɛ gɛlɛya ye jamana gouvernement ma sabula fɛn min ye layidu tali ye a ka nɔgɔ nka layidu timɛ kuma selen ka taa ni ka segin kumaw ani senkɔrɔ kuma minnu bɛ ka fɔ école maître k'o t'olu fɛ koyi denmisɛnninw fana y'a faamuya k'a fɔ zeni da in da tɛ école maître la koyi a da bɛ jamana gouvernement yɛrɛ de la o tuma gouvernement ɲɛmaa ye maa min ye u bɛ taa ka t'u ta da u ɲɛkɔrɔ kununko fɛn min ye écoleden bayirika a kun kelen bɛ ka nin bɔlɔnfuranjɛw fin kuma kelen min b'u da école ani kalan o ye anw ka hakɛ ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise anw di sanu ɲini anw di sara ɲini anw di foyi ɲini ale ni école ka dayɛlɛ anw ka kalan kɛ an ye jamana siniɲɛsigi kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la Seydou jamana jigi ye jamana denmisɛnninw de ye ɲɛmɔgɔ kana tulonko la dɛ denmisɛnw ka sokɔnɔ sigi a bɛ na ni hakilina jugu ye u ka taa kilasi kɔnɔ i bolo don le reporter fasiriba n'o ye Ousmane Diakité Seydou Ousmane Diakité a ko an ka taa kan 1 kɔnɔ kan 1 kɔnɔ alamisa tɛmɛnen Seydou kɛnɛ belebeleba o sigira yen kɛnɛ min do o de ye ɲɛmaya kurasigi fasiriba ko min ye lieutenant colonel Alpha Sangare Seydou min ye gendarme ka ɲɛmaya tara ka d'ale ma i b'a dɔn kɛ gendarme ka ɲɛmaya jumɛn lieutenant colonel Alpha Sangare je le connais pas n'i y'o fana dɔn je le connais pas ziri e ko il est lieutenant colonel ziri il est colonel ou lieutenant colonel taa ni ye i bɛ maaw dɔn in fana ayi taa ni ye cɛ o taa ni ye sa n bɛ dugu bɛɛ sira dɔn golo feere tɛ ba i kunkolo la dɛ foyi tɛ kɛ ne kunkolo la taa ni ye Seydou fasiriba ko a ko gendarme ka ni cakɛda min bɛ n'o ye légion de la gendarmerie ye Seydou i b'a ye k'a fɔ o de tɔgɔ bama yɛlɛmala ni k'o kɛ région de la gendarmerie ye Seydou min ye o tɔgɔ yɛlɛma ye ala y'o ɲɛmaya kura ta k'o di maa min ma o de ye lieutenant colonel Alpha Sangare ye Alpha Sangare denmisɛnnin don Seydou min ye gendarme ye u y'a jira k'a fɔ ko nin tɔgɔ yɛlɛma in a tɛna se ka kɛ abada mankun na a ka kɛ jamako ye a ka kɛ nisɔndiyako ye o de kuma kɔnɔ min ye gendarme ye u ye wele bila u ɲɔgɔn finitigila ka fɛn fɛn bɛ an ka jamana in kɔnɔ Seydou ni ka tila ka taa bila Bamako tigiw min ye politiki ɲɛmaw ye jamana gouvernement yɛrɛ Seydou bɛɛ lajɛlen yera kɛnɛ kɔnɔna la kunnafonidilaw olu ye kɔgɔ k'a ko tɔ la fasiriba ko maa min tun bɛ nin jɔyɔrɔba in kɔnɔ Seydou o de ye colonel Lassana Samake ale ka jɔyɔrɔ o de tɔgɔ yɛlɛmana ni k'o bama yɛlɛma o kuma ale kɔni ye a jɔyɔrɔ bila ni k'o ta k'o di lieutenant colonel Alpha Sangare ma Alpha Sangare kuma min na passation bɛ kɛ Seydou i b'a ye k'a fɔ drapeau kɔni u bɛ ta k'o di drapeau bɛ di ka tila k'a di kan fɔ Seydou ni ka tila k'i kan bɔ drapeau min taara k'a di mo faso jɔnjɔn don minɛ a da kana jɛngɛ i bolo i ka se ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen minɛ bolo kelen na maa kana fɛsɛfɛsɛ kɛrɛfɛ faso y'i bila lakana baara min na ani cɛden minnu b'i ka wasa kɔnɔna la u ka baara kɛ u seko n'u damayira la gendarme bɛɛ lajɛlen b'i ka bolo kɔnɔna la Seydou o kuma taara ni k'a sɛgɛrɛ a yɛrɛ fana y'a jira k'a fɔ siga kɔni tɛ min na jamana ye fɛn fɛn fɔ lakana baara kɔnɔna la k'a bɛna o bolo da fasiriba ko maa min yɛrɛ taara k'o bila n'o ye Alpha Yaya Sangare lieutenant colonel a ko min ye prytannie militaire a y'o kɛ prytannie tɛmɛnen kɔfɛ a ye EMIA boloda Kulikɔrɔ wa min ye EMIA fana tɛmɛnen kɔ a taara san 8 de kɛ États-Unis ka kɛ docteur en criminologie a bɛ fɛn dɔn
denmisɛnninya tɛ maa tiɲɛ a bɛ fɛn dɔn bɛ kɛ denmisɛnninya tɛ maa tiɲɛ ne ko min nungala filɛ ta pour ale de don wa sɔrɔsikɛ mago tɛ nungala la o sɔrɔsikɛ ko lakana di ayi n bɛ fɛ k'a dɔn de n'i y'a ye circulation na n bɛ se k'a dɔn cogo min n'u in dara wo n'u in jɔra wo i sumayara wo i jara wo sɔrɔsikɛ mago tɛ nin si la sɔrɔsikɛ ko dɔrɔn n nana de ka lakana ka jamana lakana objectif militaire a banna sécuritaire foyi wɛrɛ t'o kɔfɛ point teni nɔgɔlen don wo teni nɔgɔlen sɔrɔsikɛ mago tɛ nin si la n'i kɛra faama fana ye n'i ma to n den don fila don cɛ sarama don n'i kɛra faama ye n'i ma to ka interview kɛ ka fanga yɛrɛ taabolo fɔ ani gendarmew bɛ baara min na k'a ɲɛfɔ dɔ bɛ ko in jɛ dɛ a y'a ka interview kɛ a m'e de ka interview kɛ n'o tɛ a y'a ka interview kɛ a y'o kɛ a y'o kɛ ka ban e tun bɛ yan o tuma ye janba a kuma ɲɛ de ye nin ye e bɛ ka ne ɲɛkɔrɔma tigɛ passation bɛ se ka kɛ cogo di ko interview tɛ kɛ i bɛ ka ɲɛkɔrɔma tigɛ on va faire une seconde interview passation bɛ se ka kɛ cogo di ko interview tɛ kɛ une seconde interview Jɔrɔ Seydou e ka interview ye interview min ye a kɔni a m'o kɛ fɔlɔ il n'a qu'à faire ça na kari dɔ fara dɔ kan a tɛ foyi bɔ a la a bɛ dɔ fara a kan Fasiriba ko a ko di Jɔrɔ Seydou min ye Alpha Yaya Sangare lieutenant colonel an bɛ don min na ko bi Jɔrɔ Seydou baara kɔni a daminɛna ka ban n'i ye a lajɛ compagnie minnu bɛ an ka jamana in kɔnɔ o compagnie ɲɛmaaw ale de bɛ olu bɛɛ lajɛlen sanfɛ i b'a ye k'a fɔ ni k'olu bilasira o compagnie ɲɛmaa dɔ capitaine Lassana Tamba Keyita a ɲɛ ko in faamu sisan ale de bɛ olu sanfɛ sisan donc a dilannen don k'a sigi ɲɔgɔn kan ka taa fo ka taa bila directeur général la Lassana Tamba Keyita commandant de compagnie u b'a ale de ka mara kɔnɔ sisan donc lui il est commandant des régions voilà e bɛ sɔrɔsiw ka ko in na a ɲaaminen don han étape de don fo directeur général anw bɛ Kayi dɔn première région Kulukɔrɔ déjà mais ne sigilen tora sisan u sinɛ k'u ka dɔn ko Kati ko première région militaire ne ko n ko sɔrɔsiw ye région kura dilan dɛ tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ tunu kuma la ne tununa de ne ye kunkolo siɲɛ ko Kati kɛra région ye waati jumɛn i bɛ tunu ne ko n ko découpage territorial kura n ko tuma ko Kati kɛra région ya dɔ ko ne ma ko région militaire voilà n y'a faamu sisan o ni administrativement o n'o ta tɛ kelen ça c'est l'organisation militaire voilà interne kojugu sigi Fasiriba ko sɔrɔsi a ka di kojugu Jɔrɔ Seydou Fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na min ye dankɔrɔba ye n'o ye Alpha Yaya Sangare a baara kura minnu daminɛna ka ban a ko k'a kelen tɛna baara boloda ani a ka chef de compagnie an'olu de bɛna jɛ ka baara boloda chef de compagnie jɔyɔrɔ minnu fana bɛ olu bolo o tɛ jɔyɔrɔncinin ye fiyewu a ko siga kɔni tɛ min na min kɔni ye an ka jamana ye a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na k'a daminɛ Kayi ni ka taa bila fo Tawudeni jamanadenw bɛ se ka lakana u n'u bolominɛw nka a ko k'u bolodenkɔni kelen tɛ bɛlɛ ta dɛ bɛɛ ka kɛ kɛlɛkɛcɛ ye n'i ye tiɲɛnikɛla ye i ka se k'a kofɔ olu ye n'i y'a kofɔ u ye o bɛ kɛ sababu ye min b'a to fu bɛ se ka siri a ka tiɲɛni dan na cogo min na kunnafoni filɛ an ye min bɔ reporter kɔnɔ Usumani Jakite ale ka sɛbɛnni don Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Jɔrɔ Seydou i bolo don bon jabatɛ ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Azalaï Express Fasiriba n'o ye Abdurahmani Baba Kuyate nin y'a ka sɛbɛn ye Abdurahmani Baba ko n ka foroko bɛ sɛbɛn ma ni jiriw m'a dɔn wa b'a dɔn fɛn min ye wulikajɔba min n'a kɛra communiciste la a kɛra sibiri don janvier kalo tile 11 san 2020 Fasiriba ko jɛkulu belebeleba sigira politiki sira fɛ u ko min ma mouvement démocratique malien MDM Mali tile kura Fasiriba ko a ko fɛn min ye mouvement min n'a sigira mouvement in sigili maa min bilara ɲɛfɛ o de ye Mohamed Sanogo ye Mohamed Sanogo ni ka cɛ kelen d'a kan cɛ min n'a kolo ka girin kosɛbɛ commune 6nan na Boubacar Keita Fasiriba ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye commune a maire 5 tɔ fɛn bɛ yen o bɛɛ lajɛlen taara fara Boubacar Keita ani Mohamed Sanogo ka nin ko in na fɛn min ye ko in ye ni k'a kɛ ko belebeleba ye sɛbɛnnikɛla ko janvier kalo tile 11 a bɛ maana fɛn min ye tariku la sabula wulikajɔ min kɛra commune 6nan kɔnɔna na ko in kɔni kɛra ko belebeleba ye maa kun sigilen tɛ ni ko wasa ye ka se yɔrɔ o yɔrɔ a tɛmɛn'o bɛɛ kan Fasiriba ko fɛn min kɔni ye denkuranin min n'a bangena parti politique do MDM Mali tile kura fɛn min kɔni ye a jɛkulu a ɲɛmayaso sigira maa 100 ni maa 23 o bilara ɲɛmayaso kɔnɔ muso ye 43 ye cɛ ye 80 ye Fasiriba ko
a ko maa minnu faralen filɛ ɲɔgɔn kan ka jɛkulu in sigi maa dogolenw tɛ politiki bunakun kan sabula parti politiki kɔrɔ min bɛ yen n'o ye URD URD u y'u saalo ka bɔ URD la ni k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ni ka kɛ u ka jɛkulu ye Fasiriba ko dantamɛwale de bɛ sɛ ɲɛji bɔ Boubacar Keita ale min tun bɛ ko in yɛrɛ a caman jɛ kan sabula ale de ye premier vice président ye a ye wuli kajɔba kɛ manja ni sanga min b'a kan commune wɔɔrɔnan na o jira la sibiri don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ parti URD bɔli o la o sirila fɛn minnu na a n'o maanalen bɛ fɛn minnu na olu dɔnnen bɛ sabula kɔnkɛrɛ laban min n'o kɛra parti fɛ kɔnkɛrɛ in kɔni kɛra ɲɔgɔn janfa ani ɲɔgɔn bɔkabi ni ɲɔgɔn buruja da ye min kɔni kɛra sababu ye fɛn min ye Boubacar Keita ka fara Mohamed Sanogo kan a n'a tɔw olu k'a dɔn k'a fɔ URD kɔni a kɛra ɲigina fɛn ye sabula parti yɛrɛ dɔnnen tɛ ni fɛn minnu ani taabolo min ye n'o yɛra parti kɔnɔ bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye parti ye a kɛra fɛn wɛrɛ ye u ko olu b'u saalo ni ka bɔ URD la saalo in kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye dantamɛwale ani maabɔ ɲɔgɔnna min ni parti yɛrɛ ɲɛmaa y'o kɛ o kɔni kɛra sababu ye fɛn min ye parti ye ni k'a sigi a sentigɛ kan gaki tɔnden minnu bɛ yen n'olu dalen bɛ olu la olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye janfa ye kɛnɛ kan o tuma n'a ma ɲɛ o kɔ yɛrɛma hɔrɔnya o kɔni o sɔrɔ ka di kosɛbɛ maa minnu bɛ yen n'olu kɔni y'a dɔn k'a fɔ URD kɔni tɔ tɛ kow la a tora a tɔgɔ de bolo sa o tuma an ka taabolo kura kɛ walasa an kɔfɛmaaw ani minnu dalen b'an na sigida la u kana tigɛ an na sɛbɛnnikɛla ko o wuli ka jɔ a n'o hakilina min n'o jira la tɔndenw na o bɛn n'u ma o kɔni kɛra sababu ye u ka fara ɲɔgɔn kan ni ka hakilina sigi ka jɛkulu sigi u ko min ma MDM Mali tilekura sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Cité des Enfants sibiri don a sali belebeleba in kɔni fara fo ka nalomaw jɔ kɛnɛma anw bɛ kɛnɛma retire ton mot ne tun bɛ o mɛ ne ma jɔyɔrɔ sɔrɔ ne taara n yɛrɛ sɔrɔ fɔ kuru kɔnɔna tɛ dɛ fɔ goudron na jama fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye sali ye i tɛ min dɔn dugutigi min tun bɛ kɛnɛma u ma don yɔrɔ sɔrɔ de ka ca o tuma nalamaw ma jɔ kɛnɛma o de kama ne fɛ ko anw minnu taara retard la nk'anw de ye nalamaw ye anw jɔra dugutigiw tun bɛ kɛnɛma o tuma je retire voilà sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye jama cayara ka caya ka salifa a nana kɛ diyagoya ye sa fɛn min ye télévision lahawtaba u b'a fɔ min ma écran géant u nana o de sigi fɛrɛba la sa o tuma bɛɛ lajɛlen min bɛ kɛ sali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen k'o ye sɛbɛnnikɛla ko musow denmisɛnw ka fara cɛmisɛnw kan dugutigiw diinɛ ɲɛmaaw ani maa kalannenw ni maa kologiriw minnu bɛɛ lajɛlen de bɔra k'a jira k'a fɔ Boubacar Keita bɛ ko o ko la olu b'o la jan ko parti yɛrɛ a kɛlen bɛ ka danaya da maa min kan n'o ye Mohamed Sanogo ye ka fara a tɔɲɔgɔn tɔw kan o tuma nin ye ko belebeleba ye sɛbɛnnikɛla ko ni maa ye fɛn min dan sufɛ ni dugu jɛra i bɛ sigi a sumana sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Boubacar Keita ye denmisɛnw cɛsirilen don maa kologɛlɛn don commune wɔɔrɔnan kɔnɔ politiki bunakun kan sabula politiki ni danbe ni hɔrɔnya ani tilennenya ni kotoɲɔgɔnda la a yera ale de la sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi janfa caman bɛ ani fɛn caman bɛ minnu donnen bɛ politiki kɔnɔ Boubacar Keita o t'a taabolo ye fiyewu Abdramane Baba Kuyate ko a ko denmisɛn min don taabolo min b'a la ani kɛwale min b'a la o kɔni bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye politiki ye ni ka nikurafiya la parti min n'a sigira o tuma fɛn min ye baara kɔni ye o dira bureau ma maa 123 Mali fanda 4 bɛɛ lajɛlen k'a daminɛ Kayi fo ka taa gosi Kidali Bamako marabolo 6 bɛɛ lajɛlen u bɛna a bɛɛ lajɛlen de larawe parti in gili bɛ se ka turu cogo min na ni ka fangaba dɔ a la min bɛ se ka to jamanadenw hami ye min ye o ka dɔn parti yɛrɛ ɲɛma n'o ye maître Mohamed Sanogo ale y'a jira k'a fɔ fɛn min ye u ka nin jɛkulu in ye u ka wuli ka jɔ tɛ dɔwɛrɛ ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ye kelen ye diinɛ ko t'a la golo ko t'a la siya ko t'a la bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye wa olu ka laɲini ye basigi ani ɲɛtaa bɛ se ka na Mali kɔnɔ cogoya min na o y'u ka kɛlɛ ye denmisɛnw ka baara ko musow olu bɛ se ka jɔyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ cogo min na hami ni gɛlɛya min b'an ka jamana ka lakanako la ani nafoloko la o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka yakubaya cogo min o de kama parti in kɛlen bɛ k'i bolo maanabɔ maa minnu bɛ n'u bɛ nafolo ko dɔn maa minnu bɛ n'olu bɛ dugukolo ko dɔn maa minnu bɛ n'olu bɛ politiki dɔn minnu bɛ n'olu bɛ développement local dɔn n'o ye sigidaw ka ɲɛtaa ye nin bɛɛ lajɛlen de bɛ parti in kɔnɔ ka fara musow ka hakɛ kan u k'an tɔgɔ sɛbɛn han o bɛ taa sisan i b'a ye sisan u bɛ gili bɛ don fan bɛɛ sisan u k'an tɔgɔ sɛbɛn liste bɛ jɔn bolo de i bɛ taa ko bureau maa 20 ni joli a t'i bolo de maa 23 u k'an tɔgɔ sɛbɛn maa 24 maa 100 ani maa 20 100 ni 23 u ka maa kelen fara a kan liste datugura u bɔra min URD la
o kuma commune 6 a kɛra baara ye a kɛra baara ye commune 6 la moi je suis en commune 6 a kɛra baara ye dɛ n ko ne bɛ commune 6 de la boli jona jona ka taa n bɛ taa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko n'a bi ja su a bɛ dɔn kabi fɛn min ye tile kɔrɔtalen o don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔ minnu n'o kɛra ninnu kɔni ye misali min kɛra maa kɔni kun sigilen tɛ n'a ye k'a fɔ fɛn min ye nin jɛkulu in a bɛ na nin fanga sɔrɔ sisan de an y'a faamuya k'a fɔ ja fanga min tun bɛ commune 6 URD la ninnu de don sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye URD ye a kɛra foroko lankolon ye maa minnu bɛ yen sa n'olu tora olu kɔni tora falaya de la sabula taafandu ye nafandu ye n'u ka kekun bɛɛ u kana maître Marco maître Sanogo u kana parti la mais ils n'ont qu'à venir négocier maître Mohamed Sanogo aussi simple que ça ils deviennent des militants à part entière aussi simple que ça politique de ko bando do communiste qu'on a mort et enterré politique parti sara communiste la parti sakana wa politique bɛ ta dɛ politique n'aw bɛna ko kan ka sariya sigi i jija i k'a bonya n'i ma sariya in bonya i mana to sariya sɔsɔli la k'a sɔsɔ kɔsɔ tɔndenw de b'i tɔɔrɔ i b'i kɔfilɛ don i b'a sɔrɔ maa ti kɔ maa minɛ jɔnyala o maa ti kɔ kɔsɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min tora sa wulikajɔ de bɛna kɛ fɛn min ye parti ɲɛ a ka hakilinaw n'a ka kunfilew ye min ye o kunnafoni diw o siraw olu de bɛ senna sa min kɔni tɔ bɛna yakubaya kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Azalaï Express kɔnɔ a ka bi bɔli la le malien maliden jeune suru ne bɛ tigɛ don fasiriba n'o ye Yusufu Sangare a ko adamaden tanunin bɛɛ kana kɛ saya kɛnɛ ye a ko nin cɛ belebeleba in an ka jamana in kɔnɔ n'o ye OPAM ale directeur général ye jeune suru ko jamanakuntigi médaille ta ka da disi la jɔnni minale Yusufu Mayiga Yusu fasiriba ko kɛlɛ Yusu jeune Seydou min ye dankɔrɔba in ye dunan tɛ an ka jamana politiki baaraw la n'i ye a lajɛ a ka timinandiya a n'a ka nɔbɔ o de kɛra sababu ye ni ka ta ka bila OPAM kunna ni dun ye a lajɛ jeune Seydou a talen ka bila OPAM kunna a ma kɛ jigi waro ye ko ye sabu ɲɛmaaw y'a dɔn k'a fɔ maa min taara ka bila OPAM kunna a bɛ se k'a kɛ ni ka wasa lase malidenw ma n'i ye a lajɛ min ye Yusufu ye fasiriba ko bɛɛ fanga démocratie ka don an ka faso Mali kɔnɔna la général Musa Traoré ko fanga ka dafiri maa min ye wulikajɔ kɛ k'a b'o cɛbaw fɛ fasiriba ko a ko ale kalenkan ye min ye bɛɛ fanga ka don jamana in kɔnɔ sabu bɛɛ fanga de b'a to jamanadenw bɛ se k'u sago fɔ ni ka tila k'u ka laɲiniw sabati min b'a to baaraw bɛ se ka boloda kow kana kɛ dogodogoni kɔnɔna la fasiriba ko a ko min ye jamanakuntigi ye kunnafoni tara ka da tulo kan k'a jira k'a fɔ tɔn min bɛ farafinna ale gun kan min ye OPAM a baarakɛlaw ye i b'a ye k'a fɔ u ye lajɛ belebeleba dɔ boloda Conakry Laginɛ ale jamana kɔnɔna la n'o bolodara décembre kalo tile 6 ka taa bila tile 8 na lajɛ in kɛnɛ kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen y'i da don i ka jamana a dun ka fɔ sabatiliko la nafolo bɛ sɔrɔ cogo mun na a bɛ mara cogo mun na bɛɛ y'a ye k'a fɔ tiɲɛtiɲɛni yɛrɛ la Mali ta maracogo ani Mali ta lakanacogo o ka ɲi ni bɛɛ ta ye ala ni Yusufu sababu fasiriba ko min ye Yusufu ye maaw y'a ɲininka i ka gundo ye mun ye a ko ale ka gundo tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye baara yɛrɛ kɛ cogo ɲuman sabu ni danaya tara ka d'e kan i kan ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ i kana fɔ danaya tabaw olu jigi kɔ a ko siga kɔni tɛ min na nafolo n'a dira a ka don daw da fɛ a kan ka don da kelen fɛ a ko nafolo kan ka ɲini yɔrɔ minnu na ni ka taa balo san a ko ale ka aminanko bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ o ma min ye a jɛɲɔgɔnw ye u ko jɛrɛjɛkulu kɔni ɲɛmaa e de bɛ a la an ye assemblée générale boloda ni ka ɲɛmaa kura sigi o tuma maa wɛrɛ tɛ sigi bilen e de na to ɲɛmaaya la sa kudayi an jɛra tuguni k'i ta k'i k'a ye fasiriba ko maa 16 min tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen y'i bolo kɔrɔta k'u bɛ Yusufu Mayiga fɛ a ko nin kɛra Mali ka kunnawolo belebeleba ye Yohane Seydou min ye fasiriba ye min kɔni ye farafinna tilebiyanfan CEDEAO ɲɛmaaw ye u y'u bolo kɔrɔta faso maliden n'o ye Yusufu Mayiga a ka se ka t'u ka jɛrɛjɛkulu kunna min ye dun ka fɔ sabatilen CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko siga kɔni tɛ min na jakungo o ka se ka ban cogo min na a ko Mali ye kunnawolo belebeleba sɔrɔ a ko siga kɔni tɛ min na min ye Yusufu ye a y'a jira k'a fɔ an ka jamana tiɲɛ don min ye sɛnɛkɛ jamana don nka o n'a ta o ta sanjiw tɛ ka labɔli kɛ an ka ɲi ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka bilankɔrɔ kɛ bilankɔrɔ bɛ maa kɔrɔ Yohane Seydou ko ka gɛlɛn n'o tigi bɛ malo a ko gundo wɛrɛ kɔni t'ale bolo ni bilankɔrɔ tɛ ni ka siniɲɛsigi sabati fasiriba ko jamanakuntigi kunnafoni bɛɛ lajɛlen bɛ waati min na a y'a lajɛ sa min ye jamana ka jɔnjɔn n'o ye médaille ye n'o ye ka se k'o ta k'o da Yusufu disi la officier de l'ordre national du Mali a ko k'a n'o ka kan tabarikala n'i y'a ka parcours lajɛ bɛɛ fanga donni jamana kɔnɔ ka na bila bi la Yusufu ne nin ka kan dɛ
maaw ka fo sa ni i ye baarakɛla fo a ka baara la yɔrɔ sɔrɔ baarakɛbali bɛ keleya o a bɛ a sen da a sendano la wa o de ka ɲi a ma fɔ ko ɲɛngoya a ma fɔ ko ka karisa ka jɔyɔrɔ bɔ a bolo nka karisa bɛ taabolo mun na dɛ n'a encouragera ka médaille ta k'a d'a ma maa min bɛ tiɲɛni jugu la kɛrɛfɛ a bɛ keleya a b'a latigɛ a bɛ k'a ɲɔgɔnna jamana bɛ dilan ten de kunnafoni filɛ an ye min bɔ le maliyɛn kɔnɔ Yusuf Sangare ale ka sɛbɛnni don an ka taa Jean Seydou nin ye numu pasa ye diɲɛ den fɔlɔ don n'o digira fila min na i bɛna ni nɔnɔ kɛnɛ litiri 10 ye sisan Buwa Jabate naamu ni numu dɛsɛra dabada la ka dɛsɛ daga dilan la a bɛ fɔ a ma numu ladɔ min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma a fɔ ko yafa ma yafa ɲini mun kɛra ne ɲinɛna o yafa ɲini ne fɛn k'e b'i daba da i bɛ muru dilan kɛ yafa ɲini ka sira di ma i ka suma yafa ɲini Jibi ko ale de ye kasɛti in k'a la ko yafa n kana deli Jean Seydou ni ma yafa ɲini n tɛ sira di ma koyi yafa ɲini namu gɛlɛya sa namu gɛlɛya k'i ka yafa ɲini wa yafa bɔrɔfa a t'i kɔrɔ dara tigɛ yafa bɔrɔfa burapele bɛ yɛlɛ la n ye yafa minɛ a ɲɛna wɛrɛ ka nin sɔrɔ dɛ tɛmɛ n'a ye numuya kɛ tɔgɔ ye ten bolokoli muru t'i bolo i t'i daba dilan i t'i don fana i bɛ ka dɔ fana ka sa dɛ sɛbɛnnikɛla n'o ye Yakuba Hayidara ye Yakuba ko di Yakuba Hayidara nin y'a ka sɛbɛn ye a ko cogo di Yakuba ko fɛn min ye wulikajɔ ani jija n'o ma kɛ bɛɛ fɛn min ye jamanadenw ye u tɔɔrɔ la kosɛbɛ gazi n'o fɔra tɔbili ale bi kɛ n'o ye an ka jamana kɔnɔ fɛn caman bɛ ani baarakɛla caman bɛ minnu mago bɛ gazi la ni ka baara kɛ sefa wari miliyari 7 gazi feerelaw u ka juru de yɛlɛnen bɛ jamana la jamana dɛsɛlen bɛ k'o sara sɛbɛnnikɛla ko a ko gazi feerebaa minnu bɛ olu kɔni ye kunnafoni digɛ k'a jira k'a fɔ u ma taa gɛrɛfu la olu ti gɛrɛfu dɔn nka wari min n'o bi di olu ma gazi baara kelen kunkɔrɔ o wari de nana caya ka caya jamana la fo ka se sefa wari miliyari 7 ma o tuma n'ala ma jakɛ forokoni bɛ ɲini ka to a dogisara la o tuma olu ye jateminɛ kɛ sa k'a fɔ fɛn min ye jamana kan ka min di n'o juru yɛlɛnen bɛ n'o ma di gazi feerela caman bɛ olu kɔni ye da de tugu sabula u bin n'u disi ka pi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ n'i ye gazi baara kelen feerelen ta k'a lajɛ fɛn min ye 500 fo ka se 600 ma jamana b'o de di gazi feerelaw ma gazi baara kelen o kelen n'i y'a changer n'i taara gazi ta 700 i b'a ye k'a fɔ 600 ɲɔgɔnna jamana b'o de di e nɔ la gazi feerelaw ma sɛbɛnnikɛla ko jamana kan k'a ta min di dɛ o de dibaliya nana fara ɲɔgɔn kan gazi feerelaw bolo fo ka se sefa wari miliyari 7 sɛbɛnnikɛla ko a cayara o tuma ni jamana ma jateminɛ kɛ ka gazi feerelaw dɛmɛ u ka makaama min juru bɛ jamana la k'a d'u ma fɛn min kɔni ye gazi feerelaw ye caman kɔni ye da sɔrɔ a koyi sabula fɛn min ye gazi baara ye a tɔ tɛ olu bɛ taa gazi sa yɔrɔ min na n'o ye u fana ka sannikɛyɔrɔw ye Burukina ani fɛn min kɔni ye Ghana ani fɛn min ye Côte d'Ivoire ye olu kɔni ka juruba de yɛrɛ yɛlɛnnen bɛ gazi feerelaw la caman bɛ yen olu kɔni kɛlen bɛ k'u dogo dɔw taara juru ta bangi la min bɛ se k'a to layidu min b'u ni jamana cɛ u ka se ka layidu in timɛ juru kɔni dara u nana ni gazi ye k'a feere feere bannen kɔfɛ n'u ye jate bɔ 600 min ni jamana kan k'o di dɛ o camanba de juru de nana bɛ dɛsɛ olu fana na bangi b'olu kɔ k'olu kani o tuma n'a ma ɲɛ min kɔ gazi feereli kɔni olu kɔni dɛsɛra de se t'olu ye wari wɛrɛ t'u bolo ka taa kura ta jamana kɔ kan ka na n'a ye o tuma n'olu ma wari sɔrɔ ka taa kura ta gazi bi mange maa caman kɔni kɛlen ka gazi mangele olu ko k'u bɛ gɛrɛfu la u ti gɛrɛfu la ko de ye nin ye o tuma fɛn min ye jamana premier ministre wari b'o tile de b'ale bolo dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise gazi feerelaw kando k'a fɔ sefa wari miliyari 7 bi bɛɛ ni Bubu y'a da tabali kan olu ti baara wɛrɛ la gazi ko in kɔ koyi u bi galabu ta bi bɛɛ fɛn min ye Côte d'Ivoire ni Ghana ye gazi remorque u bɛna dasi jamana kɔnɔ gazi bɛ se ka basigi cogo min na n'o tɛ k'a fɔ k'u bi gɛrɛfu la gɛrɛfu kɔni tile tɛ Yakuba Hayidara ko a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye jamana faamaw ye u kan ka jateminɛ kɛ sabula ni gazi a mangelen min filɛ an ka jamana kɔnɔ fɛn min bɛ yen n'o bi marché bi lɔgɔ ni charbon don sɛbɛnnikɛla ko lɔgɔ ni charbon o de bi dadigi k'an ka kungokolo la sabula fɛn min ye jiritigɛlaw ye u kɛlen bɛ ka higi k'an ka kungokolo kan u bi k'a tigɛ cogo min u bi k'a tigɛ ten o tuma waati dɔ sera sa jamana faamaw ka jateminɛ kɛ hali ni wari bɛɛ ma sɔrɔ ka di u ka kilancɛ sara baara ka daminɛ u ka jɔnni di u ka kilancɛ sara 7 milliards tɛ yan ils n'ont qu'à payer 4 milliards ou 3 milliards et demi
baara ka daminɛ n'o kɛra baara bɛ a tɔw b'a dɔgɔdɔgɔnin sara kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ bi kunnafoniw na maa min y'a sɛbɛn o ye Yakuba Hayidara ye Jɔnseru ne bɛ tigɛ don dɔ ka bɔnɛ o ye dɔ ka hɛrɛ ye min ye Histoire de Bamako fasiriba n'o ye Ali Kulubali Ali Kulubali ko politiki i b'a fɔ ko yɛlɛma yɛlɛma min ye an ka taa an ka jamana cɛmancɛ bolo la Jɔnseru min ye kodɛmu ye i b'a ye k'a fɔ a ye dunan caman de sɔrɔ fasiriba ko Useyinu Amion Gindo Pulo ni ye kodɛmu ale ɲɛmaaba don Pulo ale ka tɔn tɔni ncinin tɛ an ka jamana in kɔnɔ parti politique minnu bɛ n'u yanga ka bon kosɛbɛ kodɛmu bɛ a la wa min ye fasiriba ye a ko maa min bɛ ministère la ni tɔn ɲɛmaa don o waati kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ a bɛ kanubaga caman de sɔrɔ ka bɔ tɔn wɛrɛ la a ko siga kɔni tɛ min na min ye ka dɔ dugu ye i b'a ye k'a fɔ maa caman de bɛ yen minnu y'u ka minɛnw cɛ ni ka bɔ PDS n'ale ko fɔra o bɛ jamana masakɛkɔrɔ n'o ye Amadu Tumani Ture ale ka tɔn ko fɔ ale ni RPM o bɛɛ Ibrahim Boubacar Keita ka tɔn ko fɔ ale min ye Mali masakɛ ni waati la ni ka boli ka taa kodɛmu na fasiriba ko ninnu ka boli ka taa kodɛmu na a sɔrɔla sɔrɔ cogo jumɛn na a ko n'i ye a lajɛ maa minnu don jɔyɔrɔncinin tɛ u la koyi jɔyɔrɔ belebelebaw don sabu maa min y'a ka commune maire ye o ye jɔyɔrɔ belebeleba ye maire minnu don k'a daminɛ Jimde Altime Jimde ale ye commune rurale de Koro o maire ale ni Etoko Ansana Robert ale ye commune rurale de Pel ale ni Sori Ibrahim Traoré ale fana ye conseiller municipal ye Jɔnseru min ye fasiriba ye a ko siga kɔni tɛ min na ninnu ye cɛ gɛlɛnw de ye u bɛ tɔn minnu na a ko u bɛɛ lajɛlen kɔni y'u ka datugu min kɔni ye PDS ni RPM ye ka kodɛmu sira magwɛn a ko u ka kuma kɔni tun tɛ k'a laminɛ Jɔnseru u bɛ kuma fɔ ka ɲɛmaw ye bamananw ko min ye miɲɛtɔ ale ka kuma tɛmɛna sogobusɔnyɔrɔ la Jɔnseru n'a dun ma k'a fɔ k'olu tɛ jɔyɔrɔncinin na maire ni conseil d'u ka commune kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ olu ka kuma fɔtaw man ka kɛ fɛn lankolon ye ba kan ka don a la a kan ka minɛ sɛbɛ la u ka marabolo kɔnɔna la min y'u ka ɲɛmaw ye k'u ka jate kisɛ kelen ko tɛ u kan Jɔnseru bɛ fɛn o fɛn fɔ i b'a ye k'a fɔ a bɛ kurunin ka da kɛrɛfɛ u ko n'a dun ma k'a fɔ olu bɛ ka baara k'u ka commune kɔnɔ u ka tɔn tɔgɔ la tɔn tɛ k'olu jate mun tɔra olu ye ni ka taa fasiriba ko min ye ka taa o kuma u ka taa yɔrɔ bɛnna yɔrɔ min ma o de ye kodɛmu ye min ye Useyinu Amion Gindo ale ka tɔn o kuma maa bɛ se ka fɔ sa don o don fɔrifɔrili min bɛ ka kɛ bi an ka jamana in kɔnɔ Useyinu Amion Gindo o kuma k'a bɛ ka jamakulu caman de sɔrɔ ministre ka di dɛ a ye ministre dɔrɔn tɛ ni kɛra ministre ye n'i kɛra ministre ye i ye tɔn ɲɛmaa ye yanni ministre bɛ ban i bɛ jama sɔrɔ dɛ i m'o la kɔlɔsi il est sérieux kuma min na CRP Asuman o bɛ primature la premier ministre don o don i tɛ démission mɛn yɔrɔw la ka taa yen maa caman taara yen bi e tulo bɛ démission ko la ka taa yen o tɛ misali dɔ ye o ye misali ye wa o tɛ misali ye o ye misali ye ni tɔn ɲɛmaa bɛ primature la o a bɛ min ye ministère dɔ kɔnɔna la o Jɔnseru yanni a ka fanga bɛ ban don o don i bɛ maaw de mɛn yɛlɛma yɛlɛma la ka taa ka tɔn la n'i bolo bɛ baara la i b'i ye don o don i ka kumakanw bɛ ye i ka kɛwalew bɛ ye n'i taara kɛrɛfɛ ka ban o y'a bannen ye o dɔrɔn de don sinon foyi wɛrɛ tɛ kunnafoni filɛ an ye min bɔ Histoire de Bamako kɔnɔ Ali Kulubali ale ka sɛbɛnnin don Bɔ Jabate Ali Kulubali an b'ale fo waati sɛbɛkɔrɔ tɛmɛn na waati sɛbɛ banna foyi tɛ bilen téléphone bila k'i bolo don sɛbɛ banna waati sɛbɛkɔrɔ tɛnkunnen bɛ o tuma fɛn min ye bi ta ye an b'a bila yan san'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na foli ni tanuni an b'a ta ka lase Dankɔrɔba ma n'o ye directeur national des routes Mamadu Nama Keita kuma in b'a sɔrɔ a bɛ wuli ka jɔ ni giringajɔ la min bɛ se k'a to siraba kankow a bɛɛ lajɛlen bɛ sabati cogo min jango baara minnu daminɛlen bɛ AG route fɛ a bɛɛ lajɛlen nunjuru n'a kɛcogo ɲuman a ye donni fɛ a ye bɔnin fɛ a ye nin goudron kologiri a y'a fɛgɛya a b'ale de bolo fɛn min ye batterie ko n'ale fɔra